आज़ा की कहानी आज़ा की ज़ुबानी इस उन्वान के तहत आज हम आपको सुना रहे हैं हाइपोथैलेमस की कहानी खुद उसकी ज़ुबानी। हाइपोथैलेमस जिसे जिस्म इंसानी का वज़ीर आज़म भी कहा जाता है, समाअत फरमाइए। आपने मेरा नाम शायद ही सुना हो, इसलिए अगर आपको मेरी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है तो आपसे शिकायत भी नहीं की जा सकती। आप जिस दिन से इस दुनिया में आए हैं, मैं उसी दिन से बल्कि उससे भी पहले से 24 घंटे ऑन ड्यूटी हूँ। शब रोज़ मसरूफ़ अमल और हर लम्हा हर साथ नित नई बेशुमार जिम्मेदारियों से नबरदाज़मा। मुझे ऐसे नन्हे मुन्ने से वजूद के लिए क्या ये एजाज़ कम है कि मैं इंसानी जिस्म जैसे मुहय्यरुल उक़ूल वजूद के कमोबेश तमाम अफ़ाल की देखभाल और निगरानी का ज़िम्मेदार हूँ। ये मेरे बनाने वाले की मेहरबानी है कि इंसानी जिस्म की इस वसीओ अरीज़, बेहद पुरस्रार, पेचीदा और बहुत हद तक गैर दरियाफ्त शुदा मुमलिकत खुदादाद की देखभाल और निगहदाश्त के लिए उसने मुझ ऐसे छोटे से वजूद का इंतखाब किया। मेरा साइज एक छोटे टमाटर के बराबर है, यानी दिमाग के कुल वजन का 300वां हिस्सा। मेरा रंग गुलाबी और सुरमई रंग का इम्तिजाज है और मेरी जिम्मेदारियां तो खैर, साइंस अभी तक मेरी जिम्मेदारियों की मुकम्मल फहरिस्त बनाने में नाकाम है। आइए मैं आपको अपनी चंद जिम्मेदारियों के बारे में बताता हूं। मेरी सबसे अहम जिम्मेदारी आपके जिस्म के अंदर तवाज़ुन और इत्तेदाल को बरकरार रखना है। इस मकसद के लिए मैं 24 घंटे आपके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा और दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों से मुसलसल राबते में रहता हूँ। मेरी मुस्तकिल निगहदाश्त ही की वजह से आपको बर वक्त मालूम हो जाता है कि आप भूखे हैं, आपको प्यास लग रही है, आप सर्दी महसूस कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द की फ़िज़ा गर्म हो रही है। हत्ता कि जब आपको गुस्सा आए, आपको कोई खुशी महसूस हो, कोई अफसोसनाक खबर सुने या खौफ का शिकार हो, ऐसे तमाम मौक़े पर आपका अमल और रद्द अमल मैं ही तय करता हूँ। अगरचे मैं दिमाग के अंदर ही रहता हूँ, लेकिन सोचना मेरा काम नहीं है। मैं आपके सर के तकरीबन बीच में सजदे की जगह के पीछे और कानों की लाइन में दिमाग के निचले हिस्से में वाक़े हूँ। आप मुझे अपने जिस्म का मरकज़ी स्विच बोर्ड या मरकज़ी कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं। मैं दिमाग के आसाबी निज़ाम और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान राबते का फरीज़ा अंजाम देता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड नामी इस गुदूद को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनाने या उसे क़ुव्वत हयात में तब्दील करने के निज़ाम, आपकी नशोनुमा, हार्मोन के निज़ाम, जिन्स के मामलात, गर्ज़ ये कि ये ग्लैंड जिस्म के तमाम छोटे बड़े पेचीदा पुरस्रार और ज़िंदगी बख्श निज़ामों को रवा दवा रखता है। लेकिन ख़ुद पिट्यूटरी ग्लैंड भी मेरे ताउन के बग़ैर अपने कारनामों को सरअंजाम देने से कासिर है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को इस मुमलिकत खुदादाद का सदर कहा जाए तो मैं इस मुमलिकत में वज़ीर आज़म का किरदार अदा करता हूँ। मुल्क का सदर वज़ीर आज़म की तजावीज़ के मुताबिक ही मुख्तलिफ ऑर्डिनेंसेस जारी करता है। मेरी कारकर्दगी के बारे में पढ़ने के बाद आप इस मिसाल को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से के मुकाबले में मुझे खून की सप्लाई ज़्यादा मिक़दार में मिलती है। मेरे महसूस करने का निज़ाम यानी सेंसिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। दिमाग के आसाबी निज़ाम से राब्ता रखने वाला मेरा मवासिलाती नेटवर्क भी सबसे बड़ा, मुनफरिद और बेहद हसास है। मैं पूरे जिस्म में जासूसी का जाल फैलाए रखता हूँ, जिसके ज़रिए मुझे लम्हे लम्हे और चप्पे चप्पे की खबर मिलती रहती है।
درجہ حرارت کنٹرول کرنے کے نظام ہی کو لے لیجئے. یہ بے حد اہم اور پراسرار نظام ہے. اس کے بغیر آپ کی زندگی ممکن نہیں ہے، لیکن آپ نے شاید ہی کبھی اپنے جسم میں موجود اس سپر ایئر کنڈیشن سسٹم پر غور کیا ہو. اپنے جسم میں موجود اس سپر ایئر کنڈیشننگ سسٹم پر آپ نے تحقیق کی ہو. کتنی حیرت ناک بات ہے کہ انسان سائبیریا کے خون کو منجمد کر دینے والے موسم میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں، جہاں درجہ حرارت -90 فارنہائٹ تک رہتا ہے، اور اس کے برعکس لیبیا کے صحرائی دوزخ میں بھی انسان زندہ رہتے ہیں، جہاں درجہ حرارت 136 فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے. حیرت ناک بات یہ ہے کہ ان دونوں شدید موسموں میں انسان کا درجہ حرارت 98.6 یعنی 98.6 ہی رہتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کون سا سپر ایئر کنڈیشنر ہے جو آگ، برساتی دھوپ اور یخ کر دینے والی برفانی ہواؤں میں انسان کو پگھلنے یا منجمد ہونے سے محفوظ رکھتا ہے؟ جسم کا درجہ حرارت اگر چند ڈگری اوپر نیچے ہو جائے تو نتائج کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. سخت گرمی میں آپ کے جسم کا درجہ حرارت 1 ڈگری کے 10ویں حصے کے برابر بھی بڑھ جائے تو میرا کام شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جلد میں موجود حساس مواصلاتی نیٹ ورک کی جانب سے درجہ حرارت میں اضافے کا سگنل موصول ہوتے ہی میں پیچوٹری گلینڈ اور اعصابی نظام کو پیغامات ارسال کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ میری بیرونی جلد میں پھیلی ہوئی خون کی نالیوں کو چوڑا کر کے پسینہ پیدا کرنے والے 20 لاکھ پلانٹس یعنی پسینہ پیدا کرنے والے غدود کو فوراً آن کر دیا جائے. چند ہی لمحوں میں آپ کی جلد پر موجود پسینے کی 20 لاکھ مسامات کھل جاتے ہیں اور آپ پسینے میں نہانے لگتے ہیں. یہ پسینہ ایک طرف تو آپ کی جلد کو تیزی سے ٹھنڈا کرتا ہے اور دوسری طرف آپ کے خون میں موجود اضافی گرمی کو خارج کرنے کا سبب بھی بنتا ہے. میں اسی دوران دماغ کے دوسرے حصوں کو سگنلز روانہ کرتا ہوں کہ سانس لینے کی رفتار کو تیز تر کیا جائے. اس کے ساتھ ہی آپ تیز تیز سانس لینے لگتے ہیں اور اندر کی اضافی گرمی سانس کے ذریعے بھی باہر نکلنے لگتی ہے. اس کے برعکس سردیوں کے موسم میں اگر آپ کا اندرونی درجہ حرارت 1 ڈگری کے 10ویں حصے کے برابر بھی گر جائے تو میں آپ کے گردوں پر موجود ایڈرینل گلینڈز اور پیچوٹری گلینڈ کو سگنل روانہ کرتا ہوں اور ان دونوں کی مشترکہ کوششوں سے اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ آپ کا جگر خون میں بلڈ شوگر کی تعداد میں اضافہ کرے تاکہ جسم کے پٹھے اس ایندھن کو استعمال کر سکیں. جسم کے پٹھے ایندھن کو جلا کر توانائی پیدا کرنے کی بھٹیاں یا توانائی گھر ہیں. میری اور دوسرے گلینڈز کی مربوط کوششوں سے اضافی توانائی پیدا ہونے لگتی ہے اور آپ سردی سے کپکپانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ پٹھوں کی اس مسلسل حرکت سے گرمی پیدا ہو جائے. ایسے میں پسینہ پیدا کرنے والے 20 لاکھ پلانٹس کے سوئچ آف کر دیے جاتے ہیں. جسم کے بیرونی حصوں یعنی جلد کی طرف خون لے جانے والی شریانوں اور نسوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جسم کے کھلے ہوئے حصوں کی طرف کم سے کم خون سپلائی کریں اور زیادہ تر خون کو جسم کے اندرونی علاقوں میں اسٹور کرنا شروع کر دیں، کیونکہ بیرونی حصوں میں جانے سے خون مزید سرد ہو سکتا ہے. اگر آپ سخت سردی میں پھنس جائیں تو بیرونی حصوں میں تازہ خون کی سپلائی تقریباً منقطع کر دی جاتی ہے. ایسے میں آپ کے ہونٹ اور ناخن نیلے پڑ جاتے ہیں. اس ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے جلد کے پٹھوں کو سخت ہو کر اکڑ جانے کی ہدایات جاری کر دی جاتی ہیں. پٹھوں کے اکڑنے سے ان کے اوپر جلد پر موجود لاکھوں بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح بیرونی فضا میں موجود سردی کے اندر پہنچنے کے
इम्कानात मज़ीद कम हो जाते हैं। यानी बैरूनी सर्दी जिस्म के अंदर नहीं पहुंच पाती, उसके इम्कानात कम हो जाते हैं कि बाहर की सर्दी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए। बीमारी की सूरत में जब किसी शख्स को इन्फेक्शन हो जाता है तो मुझे बाज़ मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। जिस्म में दाखिल होने वाले बैक्टीरिया मेरे आलात की हसासियत के दर्जे को तब्दील कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी दुश्मन की फौजें सबसे पहले मुल्क के मवासिलाती निज़ाम के राबतों को मुनक़ता करती है। बैक्टीरियाज के हमले के बाद मेरे आलात की हसासियत तब्दील हो जाती है, यानी वो जिस दर्जे हरारत पर काम करने के आदी होते हैं उसमें इजाफा हो जाता है। मुझे बहरहाल दिमाग और जिस्म के आज़ा के दरमियान राबतों के निज़ाम को बहाल रखना होता है। ऐसी सूरत में आपका जिस्म इस नए दर्जे हरारत को हासिल करने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार करता है। जिल्द की रगें सिकुड़ने लगती हैं और आप कपकपाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि बुखार की शिद्दत से सर्दी लग रही है। बहरहाल इस नई हिकमत अमली के ज़रिए आपका जिस्म जल्द ही मतलूबा दर्जा हरारत हासिल कर लेता है और मेरा मवासिलाती निज़ाम दोबारा से अपना काम शुरू कर देता है।